Lijep pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Proizvodnja voća i povrća. Mjesto gdje vam nudimo sve savjete kako za sebe i svoje bližnje osigurati neiscrpan izvor povrća i voća. Zdravo i ukusno, a iz provjerenih izvora. Naučite uzgajati kako nikada ne bi sumnjali u kvalitetu onog što konzumirate. A naravno, kako bi vaše biljke bile zdrave i otporne, potrebna je i njima hrana. Upravo to je tema današnjeg videa. Alternativna opcija pripreme komposta. Korištenje resursa iz naše okoline. Ovaj put se radi o pripremi komposta od lišća, to jest takozvanog listinca. Listinac je kompost koji se dobiva kompostiranjem opalog lišća. Povećava se sadržaj vlage u zemljištu i poboljšava njegova struktura, a zreli kompost nosioc je vitalnosti zemljišta. O pripremi komposta od kućnog otpada i ostataka biljaka iz vrta nedavno smo govorili i o tome imate poseban video. Ukoliko su vam naši savjeti korisni, družite se s nama svaki dan. Nagradite nas sa lajkom, pišite vaša pitanja i svakako zapratite kanal kako bi bili u toku sa radovima. Jesen je vrijeme kada se mnogi od nas pitaju šta učiniti sa velikom količinom lišća iz voćnjaka i dvorišta. Nažalost, velik broj ljudi sakupljeno lišće spaljuje i na taj način gubi dragocjeni organski materijal koji je toliko potreban zemljištu. Listinac naime povećava sadržaj vlage u zemljištu i poboljšava njegovu strukturu. Dovoljno je lišće sakupiti i strpljivo čekati njegovo razlaganje. Sakupljeno lišće može se staviti u namjenske vrtne vreće, posebno napravljeno kompostište za lišće ili ostaviti jednostavno na jednoj gomili. No postoji nekoliko koraka kako napraviti kvalitetan listinac. Ono što je obavezno da prilikom prikupljanja lišća treba obratiti pažnju da se prikuplja zdravo lišće koje nije zaraženo patogenima i u kojem nema štetočina ili njegovih prezimljujućih formi. Također poželjno je i prikupljeno lišće prethodno usitniti, ali nije obavezno. Ukoliko je sakupljeno lišće suho, potrebno ga je zaliti vodom i na taj način potaknuti proces kompostiranja. Vlažnom lišću se može dodati zelena trava i manja količina humusa kako bi se ubrzao cijeli proces. Zbog osobine vlažnog lišća da se zgrudva i truli, lišću se mogu dodati i usitnjene grančice koje će doprinijeti rastresitosti kompostne mase. Brzina kompostiranja ovisi o vrsti drveta. Najbrže se razlaže lišće listopadnog drveća, 1 do 2 godine, dok se iglice crnogoričnih vrsta sporije razlažu 2 do 3 godine. I sam sadržaj mineralnih tvari u lišću varira u ovisnosti od vrste drveća, tla i klimatskih karakteristika područja. Zbog toga je najbolje koristiti opalo lišće različitih vrsta drveća. Listinac koji je odležao 1 godinu se naziva mladi listinac i u njemu su vidljivi ostaci lišća. Ovakav listinac prvenstveno se koristi za malčiranje, a može se koristiti i prilikom sadnje stavljanjem u iskopane rupe ili kao gnojivo za travnjake. Vrlo dobro se pokazao kao malč u toku zime jer štiti biljke od smrzavanja. Ako ga koristimo kao prekrivač za golu zemlju, potrebno ga je u proljeće razgrnuti i omogućiti tlu da se zagrije. Ukoliko je listinac odležao 2 godine, tada je zreo listinac i predstavlja visoko vrijedno organsko gnojivo.
Takav listinac je tamno smeđe boje i mrvičaste strukture. Koristi se i kao malč, ali i u mješavinama za sađenje rasada, cvijeća ili kao organsko gnojivo. No treba imati na umu da listinac od iglica četinača zakiseljava zemljište. Listincu od iglica četinača je potrebno i 3 godine da se u potpunosti razloži i ovakav listinac zakiseljava zemljište te se koristi za malčiranje i gnojenje onih kultura koje zahtijevaju takvo kiselo zemljište. Najbolje ga je praviti odvojeno od listinca listopadnih vrsta. Njega možete koristiti kod uzgoja biljaka koje traže kiselo zemljište, a najpogodnije su borovnice. Dobar je i ukoliko želite promijeniti boju cvijeta vaših hortenzija iz roze u plavu. Naime, kiselost zemljišta utječe upravo na boju cvijeta hortenzije. Lišće koje se brzo kompostira su listovi voćnih vrsta, breze, zove, javora, topole, graba, bijelog jasena. Lišće hrasta, bukve, oraha, četinjača te lišće prekriveno smolom je lišće koje se sporo kompostira. Korisno je znati i da osim lišća hrasta i oraha, lišće kestena i vrbe sadrži mnogo tanina i da zbog toga sporo trune, kao i lišće četinjača. Listinac od oraha treba kompostirati samog i koristiti kao malč za suzbijanje korova, ali nikako u povrću jer može inhibirati rast povrća. Veličina kompostne gomile važna je za održavanje temperature i vlažnosti. Širina i visina komposta trebala bi biti od 1 do 1,5 metar. Ukoliko se kompostna masa osuši, potrebno ju je zaliti vodom, a ako je previše vlažna, treba dodati piljevine od listopadnog drveća. Za održavanje temperature i vlažnosti tokom kompostiranja vrlo je važna veličina kompostne gomile. Manja gomila će se brže isušivati, slabije zagrijavati i time će se usporiti kompostni proces. Obrnuto, ako je gomila veća, brže će se zagrijavati i razviti više temperature koje mogu uništiti poželjne mikroorganizme koji obavljaju kompostiranje. Sazrijevanje listinca je najbrže u ljetnim mjesecima zbog intenzivnog rada mikroorganizama. Ukoliko želimo ubrzati proces formiranja listinca, potrebno je nekoliko puta prevrnuti ovu gomilu. Kompostna gomila je inkubator mnogih biohemijskih procesa i razvoja zemljišne flore i faune. Zbog toga je zreli kompost upravo nosioc vitalnosti zemljišta. Da bi utvrdili da je listinac zreo, on mora imati tamno smeđu boju i miris na šumsko tlo. Ono kako također možemo iskoristiti list, ali i suhe grane, jeste prilikom pripreme izdignutih gredica. U jedan od nižih slojeva dodajemo upravo suhe grane, panjeve i lišće. Ono će s vremenom da trune i da se kompostira, samim tim dajući plodnost tlu u gredici. O pripremi izdignute gredice smo već dosta govorili, pa možete i taj video potražiti na našem kanalu. Sama priprema listinca nije kompliciran proces. Možda jeste malo dugotrajan, ali ne iziskuje prevelike napore i obavezu. Jednostavno pokupite lišće, koje bi, vjerujem, i onako pokupili da vam vrti voćnjak budu lijepi i uredni. Stavljate to lišće na jednu hrpu i čekate da se raspadne kako bi obogatili vrtno tlo. Ukoliko ste prema našim uputama iz jednog od nedavnih video savjeta pripremali kompostište za miješani otpad, i u tom slučaju možete dodati lišće. Naime, sam kompost se pravi od dijela zelenog i dijela smeđeg otpada. U zeleni se ubraja trava i ostaci biljaka koji su bogati dušikom.
a u smeđi ubrajaju se lišće, grančice i slama koji su bogati ugljikom. Kombinacijom svih tih materijala dobivamo idealno hranjivo za vrt i time zatvaramo jedan prirodni ciklus rađanja biljaka, plodonošenja, njihovog propadanja na kraju sezone i raspadanja u kompostu. Kako bi na kraju sva ta hranjiva vratili nazad u naš vrt. Kvalitetna prihrana je ključ zdravih i otpornih biljaka, pa ukoliko i vi želite biti što uspješniji, ostanite s nama i u narednoj sezoni. Predložite naše videe prijateljima i zajedno uzgajajmo biljke od sjemena do ploda.